एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार हो आमी मॅन मेड अपघात जालो, इन्स्टिट्यूशन मेड अपघात जालो गव्हर्मेंटान. हे स्कुलाची एग्जाम्पल घेवन बाकीचे सगळीं स्कुलां जे आसा कळमेल्ले आसा, रेलिंगां पिड्ड्यार जाल्लीं आसा, नाजाल्यार आनी कितें जाल्लें आसा जाल्यार तेंच्यांनी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची गरज. आयज जरी तर मेंटली चॅलेंज आनी फिजिकली चॅलेंज जे लोक आसा तांकां जर आमी प्रोटेक्ट करपाक शकना न्ही जाल्यार आमी म्हणूंक शकना की बाबा आमचो सरकार सारको हें करता म्हणून. जे स्कूल इज अ स्कूल फॉर डिसेबल्ड स्टुडंट्स आणि इट इज अ गव्हर्मेंट स्कूल. ज्यांचे कडेन पयशे आसा ते आपल्या भुरग्यांक प्रायवेट डिसेबल स्कुलान घालता. गरीब लोक आसा ज्यांचे कडेन जायना ते बाबडे व्हरून ते संजय स्कूल फॉर डिसेबल्ड स्टुडंट्स आसा थंय घालता. रेलिंग खंय कोण सारखे काबार जाल्ले कोसळपाकूच आयिल्ले. तांचे काही मॅनेजमेंटाकय खबर आसा, तांचे जे हेड आसा तांकांय खबर आशिल्ले. आयज वायट कित्याक दिसता, एक मेंटली चॅलेंज भुरगो जो आसा ताजे लंग्स डॅमेज जाल्ले आसा, ताचे रिब्स फ्रॅक्चर जाल्ले आसा आणि वर्स्ट म्हणटा तो ताजो स्पायनल कॉर्ड. हे सगळे आमच्या सरकारान इनिशिएटीव घेवपाक जाय आनी सरकारान पे करपाक जाय. कित्याक सांग सरकाराचें नॅग्लिजन्स. आतां स्कुलान ती रेलिंग बीन सारकी ना, जे स्टाफ आहा न्हू आनी जे तेंचे प्रिंसिपल जावन नाजाल्यार बाकीचे टिचर्स आहा हांकां कोणाक दिसनासलें ती रेलिंग ते पिड्ड्यार जाल्या ती, आनी तेंच्यांनी कंप्लेंट केल्ली PWDक नाजाल्यार आनी खंयच्या डिपार्टमेंटाक की बाबा हे सारकें करून घे म्हणून. तर पयर जेन्ना आमी आर्किटेक्ट कॉलेजीन गेले आनी तेन्ना तेंच्या स्टाफा कडेन उलयले तेन्ना तेंच्यांनी एक फ्लश चेंज केलो तो संपत प्रतिमा उलयले तेन्ना. प्रतिमान प्रेशर घातलो थंयसर आनी तांकां सांगलें इफ सपोज 8 दिसा भितून जायना जाल्यार आमी परत येतले म्हणून. जाल्यार तेंच्यांनी तो रिप्लेस केलो. ईच एंड एवरी टायम एक्टिविस्ट आवाज उठयतले लोकांनी सांगपाचें हांकां. मागीर हांकां पगार कित्याक मेळटा तर ऑफिसान बीन बसलेले आहा तांकां पगार कित्याक मेळटा. आयज मेंटली चॅलेंज जी भुरगीं येतात न्हू तेंचेर सारको लक्ष दवरपाची गरज आहा. इट इज देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुमच्या कस्टडीन पावली म्हटल्यार तुमच्या स्कूल प्रिमायसिसान पावली म्हटल्यार इट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. रामा, तुमी आयज GMC येयल्या जे मिसहॅप जालेले भुरग्याक संजय स्कुलान ते हेजेर तुमी उलोवपाक येयल्या. पूण तुमकां कितें उलयलें, तुमी कोण मेवले थिंगा? सी आमी आज तो सिडनी डिसोजा म्हणून तो भुरगो आसा ओके, आनी तो मेंटली चॅलेंज आसा. आनी तुमी आयकलां आसतलें की सद्या रिसंटली 29 तारखेक संजय स्कुलांतल्यान वयरसून तो पडलो. ओके, सो आमी आयज हांगासर ताका अंडरस्टँड करपा लागून येयले तेजें सिच्युएशन कशें आहा. सो प्रेझेंटली कितें म्हणपा लागलें, तेजे स्पायन जो आसा पळय तो ब्रेकडावन जाल्लो आसा, प्लस तेजे रिब्स आसा पळय त्योय डॅमेज जाल्ल्यो आसा आनी लंग्साकूय मातसो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. सो बेजिकली इट इज अ क्रिटिकल सिच्युएशन. सो आमी सद्या प्रेझेंटली तेजे भयणीक आय मीन कजन भयणी जी आसा पळय ताका मेळिल्ली आसा. आज खंय तेजो भाव जो आसा पळय तो येता. सद्या सिच्युएशन फॅमिलीचें सिच्युएशन बिगड आसा, कित्याक तेजी आवय मेडिकल पर्सन आसा आनी तेजी दुसरी भाव आसा भयण आसा ती बी मेंटली चॅलेंज आसा. सो सिच्युएशन तेजें बॅड आसा. हाजेर आवयचे हेजेर विश्वास आशिल्लो आनी हाजेर चलयतालो. दुसरो भाव आहा तो भायर आसा. सो आज एक्चुली पळोवपाक गेल्यार एक वायट गजाल जी घडलेली आसात आनी ही वायट गजाल आमच्या इग्नोरन्साक लागून वायट गजाल घडलेली आसा. आमचें इग्नोरन्स म्हणल्यार कितें, आमी एज्युकेशनाचेर इतलो पयसो घालता म्हणून सांगता जाल्यार ही एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट जेन्ना आसता तांचें रेलिंग अशें आयकूंक आयलां की ते रेलिंगाचेर तो असो रावल्लो, ते रेलिंग मोडून सकयल पडलें म्हणपाक. सो म्हाका एक सांग, ही रेलिंगां जी आसा पळय ती कळमेल्ली आहा जाल्यार रिप्लेस जावपाक जाय. सो आजून पर्यंत ती रिप्लेस जायनासतना तशी कशी जाली. हो अपघात एक्चुली पळोवपाक गेल्यार हो आमी मॅन मेड अपघात जालो, इन्स्टिट्यूशन मेड अपघात जालो. आनी आज एक्चुली पळोवपाक गेल्यार जरी तर ह्या रेलिंगाचेर सकयल पडले जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी एक दुर्दैवाची गजाल जाल्ली आसा. आनी गव्हर्मेंटान हे स्कुलाची एग्जाम्पल घेवन बाकीचे सगळीं स्कुलां जे आसा कळमेल्ले आसा, रेलिंगां पिड्ड्यार जाल्लीं आसा, नाजाल्यार आनी कितें जाल्लें आसा जाल्यार तेंच्यांनी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची गरज आसा. कित्याक बिकॉज दीस इज नॉट टू बी एक्सेप्टेड. आयज जरी तर मेंटली चॅलेंज आनी फिजिकली चॅलेंज जे लोक आसा तांकां तर आमी प्रोटेक्ट करपाक शकना न्ही जाल्यार आमी म्हणूंक शकना की बाबा आमचो सरकार सारको हें करता म्हणून. तांकां आमी प्रोटेक्शन तांकां सगळ्यांचे प्रायोरिटी म्हणटा तांकां आसपाक जाय मरे. आनी आयज तुमी रेलिंगां पिड्ड्यार जाल्ली आनी त्या रेलिंगाक लागून सकयल म्हळ्यार आयज फुडली लायफ तेजी काबार मरे तेंचो प्रॉब्लेम जावन. सो म्हाका दिसता की सरकारान हाजेर सरकार रिस्पॉन्सिबल आसा, इन्स्टिट्यूटाचेर एक्शन घेवपाची गरज आसा आनी सरकारान जे आहा डायरेक्ट करप एज्युकेशन सेंटरांक की असले इन्सिडंट जावपाक नाका म्हणून कितें करपाक जाय पळय ते ताजेर तेंच्यांनी फोकस करचो पडटा. प्रतिमा, तुमी रिसेंटली डिफरंट कॉलेजीस आनी गेलेले बिकॉज द कायंड ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चराक क्वेश्चन्स येयलेले. आतां दीस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर फेलियर. तुमकां कितें सांगपाचें हेजेर? पयले सुवातेर सांगपाक सोदता तुवें तो प्रश्न म्हाका मांडलो पळय की यू सेड लायक वी हॅड गॉन टू डिफरंट इन्स्टिट्यूशन्स. येस, नॉट इवन 15 days myself, Shankar and Rama had gone to the architect college in Panjim. आमी थंय गेल्ली कित्याक आमकां कंप्लेन तेंचो टॉयलेटी चलना, ताची टाकी चलना आनी कांयच एक्शन जावना म्हणून. जेन्ना आमी गेली आवाज उठयलो ताबडतोब खंय PWDचे सगळे इन्स्ट्रक्शन येवन खंय तांचे आतां टॉयलेटी बरी आसा
सो भुरग्यांनी आमकां सांगलां, आमकां देव बरें म्हणलें की बिकॉज ऑफ आमचे इनिशिएटीव घेतलो म्हणून खंय तरी तांकां आतां चल्याक न्ही दे डोंट हॅव टू सीट फॉर 5 hours, दे कॅन डोंट हॅव टू कंट्रोल their urination or from going to the bathrooms. So they are very happy and we are happy about it that we could do something. This is something म्हणपाचें आमी सक्सेसफूल जाल्या म्हणून. आतां दुसरें, आतांच रामान सांगलां तशें, हो भुरगो जो सिडनी डिसोजा 111 वॉर्डांत जो एडमीट जाल्लो आसा, 29th संजय स्कूल तुमकां खबर आहा, संजय स्कूल इज अ स्कूल फॉर डिसेबल्ड स्टुडंट्स आणि इट इज अ गव्हर्मेंट स्कूल. ज्यांचे कडेन पयशे आसा ते आपल्या भुरग्यांक प्रायवेट डिसेबल स्कुलान घालता. जे गरीब लोक आसा ज्यांचे कडेन जायना ते बाबडे व्हरून ते संजय स्कूल फॉर डिसेबल्ड स्टुडंट्स आसा थंय घालतात. आतां हो सिडनी डिसोजा आल्दोनचो भुरगो हो थंय शाळेक वतालो, कितले तरी वर्सां जालीं तो डिसेबल्ड आसा, तो ती शाळेक वतालो. पूण दॅट फेथफूल डे आय टेल यू, ताजी आवय जी 75 yearsची आसा, जी सिनियर सिटीजन आसा, कितें तरी आधार कार्डाक लागून ते 2nd floor ताका घेवन गेली. आणि दॅट डे Sydney accompanied his mother and mother was inside in the office. And you know disabled भुरगीं, they are not in they unsound mind. ते तांकांच खबर आसना तेंचे भुरग्यांचें मन आसता, एक 1-2 years भुरग्यांचें मन आसता. ही मे बी ऑफ द एज ऑफ 40 बट डिसेबल्ड. तो खंय रेलिंगाचेर तो रावलो, ताका बाबडे ही डिडंट हॅव दॅट मायंड टू सी ऑल्सो. ते खंय रेलिंग खंय कोणबूण सारकें काबार जाल्ले, कोसळपाकूच आयल्ले. आणि ताजे खंय लोकांनी तांचे खंय मॅनेजमेंटाकय खबर आसा, तांचे जे हेड आसा तांकांय खबर आशिल्लें. बट आय डोंट नो वाय इट वॉज नॉट गेटींग, कित्याक ताजेर कंस्ट्रक्ट हें करूं ना ते, सारकें करूं ना ते. हो भुरगो खंय पडलो फाटीचेर, पत्र्यार पडलो आनी सकयल पडलो. आयज वायट कित्याक दिसता, एक मेंटली चॅलेंज भुरगो जो आसा ताजे लंग्स डॅमेज जाल्ले आसा, ताजे रिब्स फ्रॅक्चर जाल्ले आसा, आनी वर्स्ट म्हणटा तो ताजो स्पायनल कॉर्ड. स्पायनल कॉर्ड मनशाक कितें आसूं, फाटलो कोणो सारको ना जाल्यार मनीस काबार डॅमेज. पयलो तो मायंडेन डिसेबल्ड आसा, आतां फिजिकली डिसेबल जालो. आणि आमी ताजे कजन्स बाय एंजेला आनी बाय न्युनिसा कडेन उलयलीं. तेणी न्युनिस जाल्यार प्रत्यक्षात रडपाक लागले आमचे कडेन उलयता तेन्ना. कित्याक म्हणल्यार आवय खंय सिनियर सिटीजन, आवयकाय खंय जायते प्रॉब्लम्स आसा, फिजिकली तिकाय प्रेशर प्रॉब्लम्स आसा. आनी वर्स्ट पार्ट इज दॅट दे हॅव गॉट वन दॅट सिडनी हॅज गॉट अ सिस्टर अँड द मदर हू इज एल्डरली सिनियर सिटीजन हॅज गॉट अ डॉटर हू इज ऑल्सो मेंटली चॅलेंज्ड. सो आतां तुमी चिंतात ती सिनियर सिटीजन 75 years ओल्डाची बायल चलो डिसेबल चलेक पळयतली, वो बॅडीचेर पडल्या त्या भुरग्याक डिसेबल्ड पळयतली, कशें कितें करतली. तांकां एक आधार आसा म्हणल्यार तो एक ताजो भाव आसा खंय सिडनीचो, हू इज अब्रॉड, हू इज फ्लायींग टू नायट. ताज्या आदाराचेर ते जियेतात. ओके फायन, ही कॅन हेल्प देम फायनान्शियली, बट देन ही हॅज टू गो बॅक टू वर्क. बट वॉट अबाउट दीस पीपल, ऑल 3 people? हांव मागतां मॅनेजमेंट जे आसा संजय स्कुलाचेर हाचेर कारवाई जावपाक जाय. Somebody has to take the responsibility. हांव CMA कडेन मागता, तूं एज्युकेशन मिनिस्टर आसा प्रमोद सावंत हे तुज्या खात्यार अंडर येता. तुजी एक्चुली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा हे गव्हर्मेंट ऑफिसीस, हॉस्पिटल्स, खंय स्कूल्स ते वचून तुवें इन्स्पेक्शन करपाची. तुमी हांगा तुमकां फकाणां जाल्यात, तुमी आतां 6 to 10 के लेह लदाख खंय तुमी टूर करपाले, स्टडी टूर करपाले तुमचे MLA आनी मिनिस्टराक. दॅट इज नॉट रिक्वायर्ड. आमचे टॅक्स पेयर्स तुमकां हॉलिडे करपाक तुमी फायर करनाकात. हांगा तुमी सेशन कटेल करतात, एसेंब्लीत उलोवपाक दिनात आनी थंय मजा मारपाक तुमी टूर करतात. कितें तुमकां निवडून हाडला ही कामां करपाक. हांव मागता CMA कडेन हाजेर कारवाई जावंक जाय. लास्ट कंपेन्सेशन दिवपाक जाय. इट इज द मिस्टेक ऑफ द गव्हर्मेंट बिल्डींग. इट इज संजय स्कूल इज अ गव्हर्मेंट प्रिमायसीस. मिस्टेक जाल्या तुमची, ताजो जीव आतां तूं डेंजरात पडिल्लो आसा. तो म्हाका सांगपाक वायट दिसता. लायफ भर तो डिसेबल जावपाक शकता, बॅड रिडन जावपाक शकता. बॅड रिडन जाल्लो आसा ऑलरेडी. ही इज लायक ताका नमनस जाल्ले आसा. ताच्या पांयाक हात लायलो हांवें आनी ताच्या पांयाक ताका जीव ना. ही कॅनॉट इवन फील द सेन्सेशन. सो ही इज डिसेबल्ड. कंपेन्सेशन त्या फॅमिलीक सरकारान दिवपाक जाय. आमी ह्या केसीक आमी फॉलो करतली. कितेंय तरी गव्हर्मेंटान प्रमोद सावंतान आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपली मिस्टेक जाल्यार आपण एज्युकेशन मिनिस्टर म्हणून रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन त्या फॅमिलीक कंपेन्सेशन दिवपाक जाय. थोडो तरी खंय तरी आदार जातलो. शंकर, तुमी तेका भुरग्याक मेळले, त्या भुरग्याचो कितें मनोबल कितें दिसता आतां, बिकॉज एज अ प्लेस वे ही फील सेक्युअर, त्याच प्लेसीन तेका इतली व्हडली इंजरी जावन गेली. आतां हे आमी सरकाराचें सगळें नॅग्लिजन्स म्हणूंक शकता. आतां आमी ताका पळोवन येयले सिडनी डिसोजाक, ताका बाबडे खबरूच ना एक्झॅक्टली कितें जालां तें. प्रतिमान ताच्या पांयांक हात लायलो जाल्यार ताका दूख सुद्दां फील जायना. ताका बॅकबोन मोडलेलो आहा, रिब्स मोडलेले आहा, लंग्सान ताका प्रॉब्लम हें जाल्लेले आहा, डॅमेज जाल्लेले आहा. सो म्हाजें म्हणणें कितें आतां की आतां तेची फुडली जी लायफ आहा न्हू, आतां तो
खाटिरूच आसलेल्या भशेन तो बॅकबोन तेजो रिकवर जावपाक कितलो टायम लागतलो तो आमकां खबर ना पूण हेची रिस्पॉन्सिबिलिटी आतां कोण घेतलो जाल्यार हांव सीएमाक आमच्या सांगपाक सोदतां तेका हेच्या फुडें जितलो जो खर्च लागतलो कळ्ळें तुका तेचे आतां हागाप मुताप सगळे बॅडाचेरूच ते सगळे आमच्या सरकारान इनिशिएटीव घेवपाक जाय आनी सरकारान पे करपाक जाय कित्याक सांग ही सरकाराचें नॅग्लिजन्स आतां स्कुलान ती रेलींग बीन सारकी ना ते स्कुलान जे स्टाफ आहा न्हू आनी जे तेंचे प्रिंसिपल जावन नाल्यार बाकीचे टिचर्स आहा हेंकां कोणाक दिसनासलें ती रेलींग ते पिड्ड्यार जाल्या ती आनी तेंच्यांनी कंप्लेंट केल्ली PWDक नाल्यार आनी खंयच्या डिपार्टमेंटाक की बाबा हें सारकें करून घे म्हणून आतां पयर जेन्ना आमी आर्किटेक्ट कॉलेजीन गेले आनी तेन्ना तेंच्या स्टाफा कडेन उलयले तेन्ना तेंच्यांनी एक फ्लश चेंज केलो तो समतो प्रतिमा उलयले तेन्ना प्रतिमान प्रेशर घातलो थंयसर आनी तांकां सांगलें इफ सपोज 8 दिसां भितून जायना जाल्यार आमी परत येतले म्हणून आनी तेंच्यांनी तो रिप्लेस केलो म्हटल्यार ईच एंड एवरी टायम एक्टिविस्ट आवाज उठयतले लोकांनी सांगपाचें हेंकां मागीर हेंकां पगार कित्याक मेळटा तर ऑफिसान बीन बसलेले आहा तेंकां पगार कित्याक मेळटा आयज मेंटली चॅलेंज जी भुरगीं येतात न्हू तेंचेर सारको लक्ष दवरपाची गरज आसा इट इज देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमच्या कस्टडीन पावली म्हटल्यार तुमच्या स्कूल प्रिमायसिसान पावली म्हटल्यार इट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें रे आयज तिची आवय 75 वर्साची कितें रे तिणें कितें करपाचें हो भुरगो खंय मेंटली चॅलेंज म्हणटा आमी पूण तो खंय मार्केटान वयतालो ताका ती शॉपां खबर आसलेली खंयच्या शॉपार भाजी मेळटा खंयच्या शॉपार ग्रॉसरी मेळटा खंय कितें मेळटा तें सगळें खबर आसलेलें आनी तो ती वचून हाडून ते आपल्या आवयक हेल्प करतालो दुसरी भयण आहा ती तशीच आहा तिची म्हटल्यार आयज पळय हें पळोवंक वता जाल्यार सरकाराचें टोटल नॅग्लिजन्स आमी 6-7 म्हयन्या पयलीं आमी ती जेटी आहा ती आमची पेंजीम जेटी आहा न्हू थंयसरले रेलिंग्साचेर व्हिडिओ काडलेलो आनी म्हाका आमचे जे पणजेचे रिपोर्टर्स आहा तेंच्यांनी म्हाका दाखयलेलें की सर म्हणून सांग हें पळय कितें चल्लां तें रेलींग म्हणून कोणी ट्युरिस्ट सुद्दां रातचे टायट जावन थंय सोरो बिरो बीन पिता आनी अशें फाटी हें पडल्यार दर्यान पडटलो म्हणून डायरेक्टली आनी तेचेर इश्यू करून आमी बायट दिवन ती रेलींग तेंच्यांनी मागीर न्यू घातलेली सो ईच एंड एवरी टायम आमी तुमकां जागृत करूंक शकना न्हू सरकार आमकां पगार दिना ही सगळीं कामां करपाक आमी फुकट करता ही कामां कितें सो ही सरकारान कामां करपाक जाय पळय सीएमाक पगार मेळटा मिनिस्टरांक पगार मेळटा स्टाफाक पगार मेळटा ऑफिसरांक पगार मेळटा सगळ्यांक पगार मेळटा तर तुमची कामां तुमी सारकी सिस्टमॅटीक कित्याक करिना दिस इज टोटल नॅग्लिजन्स ऑफ द गव्हर्मेंट कळ्ळें तुका आनी सिडनी डिसोजाक कंपेन्सेशन हें मेळपाकूच जाय सिडनी डिसोजा जो मेरेन आसा आनी जो मेरेन तो ह्या परिस्थितीन आहा तो मेरेन सरकारान तेका पयशे दिवन तेच्या फॅमिलीक तेका हेल्प करपाक जाय तें हें जालां तें सरकाराच्या नॅग्लिजन्सा खातीर ओके देव बरें करूं